الله أكبر 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 الحمد لله الواحد القهار يقلب الليل على النهار وأصلي وأسلم على نبينا محمد المصطفى المختار. سأحاول ألا أطيل عليكم إن شاء الله إخوتي وأخواتي، وسنعيش إن شاء الله في هذا العيد المبارك مع آية قصيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. Donc j'essaye de ne pas être long et on va vivre dans cet instant, Inch'Allah, avec un verset très court de la sourate Al-Hadid. يقول الله عز وجل في هذه الآية: ألم ياني، وفي قراءة حفص ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Dans ce verset, Allah il dit: n'est-il pas venu le temps pour les croyants que leur cœur soit humilié à l'évocation d'Allah et devant le Coran. هذا نداء للمؤمنين أن يصلحوا قلوبهم ويطهروها من الدنس ومن الرجس حتى تتأثر بذكر الله وبالقرآن. Donc c'est un appel pour les croyants pour purifier leur cœur afin que ces cœurs seront humiliés devant l'invocation d'Allah et devant le Coran. C'est-à-dire la purifier de toutes les choses qui sont néfastes, comme la rancune, comme l'amour de ce bas monde, etc., afin que le Coran aura, Inch'Allah, un effet et un impact sur ces cœurs. وأنا اخترت هذه الآية لأن هذه الآية بالذات كانت سببا في توبة عظيمين من هذه الأمة. Et moi j'ai choisi ce verset coranique parce que ce verset, deux personnes sont devenues des grands pieux de cette nation. Par ce verset, ils ont fait le repentir. Le premier, c'est Malik ibn Dinar. Donc, le premier, il s'appelle Malik ibn Dinar. وهذا كان عالما يدرس في المسجد النبوي الشريف. C'était un grand savant qui donnait des cours à la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قال لهم هذا مالك بن دينار، قال للتلاميذ: أنا دائما نحدثكم على الحلال وعلى الحرام، اليوم غادي نتكلم لكم على نفسي. Un jour, ce grand savant, Malik ibn Dinar, il a dit à ses élèves: moi toujours je vous parle de l'interdit et du permis, du halal et du haram. Maintenant je vais vous parler de moi-même. قال لهم أنا كنت إنسان ضال. Moi j'étais égaré, il leur a dit. وكنت مخمر، يعني كان يشرب الخمر بزاف. Et je buvais de l'alcool. Et j'étais méchant. كنت من الضالين، كان عندي القلب قاسي. وكنت أكره الزواج. Et je détestais le mariage. وكنت مسؤول سوق القاهرة. السوق نتاع القاهرة كان هو المسؤول. حنا نسموه القمردي. Il leur a dit: j'étais responsable du marché, du cœur. والناس كانوا يكرهونني. Et les gens me détestaient parce qu'ils étaient durs. في يوم من الأيام قال لهم: لما جيت خارج من السوق في المساء وجد إنسان فقير عنده 3 بنات. هذا الفقير فأحسنت إليه. قال لهم: أحسنت إليه، يعني قدم له خدمة
كبيرة. وقال له لما ترجع للبيت، لما البنات نتاعك يشبعن، يعني لما يشبعوا قل لهم يدعوا لله. Et un jour, en sortant du marché, il a rencontré un pauvre qui avait 3 filles. Il lui a rendu un service, un grand service, et puis il lui a dit, quand tes filles seront rassasiées, demande-leur de me faire le dua. وقال لك سبحان الله في هذا المساء في العشية هذيك قذف الله في قلبي حب الزواج. Il a dit سبحان الله, ce soir même, Allah a injecté dans mon cœur l'amour du mariage. المهم القصة طويلة فتزوج. Et il s'est marié. الله عز وجل أعطاه فتاة تسمى فاطمة. Allah lui a donné une fille qui s'appelait Fatima. Et cette fille, il l'aimait plus que tout. Allah, et plus elle grandissait, plus il l'aimait plus. يعني كان هذه البنت يحبها أكثر من كل شيء. كلما كبرت كلما زاد الحب. وكان سبحان الله هذه البنت آية من عند الله عز وجل. وهي صغيرة ما تعداش 3 سنوات، كانت لما يجي يخمر كانت تزيح الخمر. Quand il voulait boire, subhanallah, cette fille, elle, comme si elle n'aimait pas qu'il boit. Et elle faisait tomber les bouteilles. فلما وصلت إلى 3 سنوات توفيت. Quand elle a atteint 3 ans, elle est décédée. Et là, il est devenu comme un fou. Il est parti, il a bu d'une manière ajiba. Il est devenu pire qu'il était avant. يعني ولا أسوأ بعد الموت نتاع فاطمة، ولا أسوأ من ذي قبل. يعني وذهب وسكر وحد السكر عجيب. فلما نام في تلك الليلة وهو سكران، quand il s'est endormi alors qu'il était ivre، رأى رؤيا في المنام. Il a vu dans le rêve. رأى كأن القيامة قامت. Il a vu comme si c'était la fin des temps. والناس يخرجون من قبورهم. Et les gens, ils sortaient de leur tombe. Et lui aussi, il est sorti de sa tombe. Il y avait quelque chose qui brûlait son dos. Une flamme qui brûlait son dos et lui, il s'enfuit. خرج من قبره ونار تحرقه من خلفه. وهو يهرب في المنام. Et lui, il se sauve. Et le feu, il devenait encore plus intense. والنار تحرقه وهرب حتى وصل أمام جبل عظيم. Il est arrivé devant une grande montagne. Et là, cette montagne, elle était pleine de fenêtres. وهذا الجبل كان مملوء بالنوافذ. وكل نافذة خرج منها بنت. كل نافذة فيها فتاة. Dans ces fenêtres, dans chaque fenêtre, il y avait une fille. Sauf une seule. إلا واحدة اللي كانت فارغة. فلما وصل عند الجبل وما قدرش يتقدم quand il est arrivé devant la montagne, il n'a pas pu continuer. Les filles qui sortaient des fenêtres, il criait, il appelait sa fille. Ya Fatima, Ya Fatima, Ya Fatima. Donc, كانوا ينادون بنته فاطمة. يعني يلغاو البنت باش تخرج تسلكه كما نقولوا الدارجة نتاعنا. Il appelait sa fille pour le sauver. فخرجت بنته فاطمة من تلك النافذة. Sa fille Fatima qui est décédée, dans le rêve, elle est sortie de cette fenêtre. Elle a fait un geste au serpent qui le brûlait. C'était un serpent qui le brûlait dans le dos et qui crachait le feu. يعني بإشارة توقف الثعبان الذي كان يرسل النيران في ظهره ثم قالت له هذه بنته في المنام. Sa fille, elle lui a dit dans le rêve ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Donc sa fille dans le rêve, elle lui a dit ce verset coranique, n'est-il pas venu le temps pour les croyants que leur cœur soit humilié à l'évocation d'Allah et devant le Coran.
ففاق, il s'est réveillé. اغتسل, il s'est lavé, il est parti à la mosquée pour صلاة الصبح. اغتسل وذهب إلى صلاة الصبح. في ذلك الوقت الذي كان يصلي بالناس الإمام الشافعي. En ce moment, c'était l'imam Shafi'i qui était l'imam dans cette mosquée. فسبحان الله, قال لك لما كبر الإمام الشافعي في صلاة الصبح بدأ بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Donc l'imam Shafi'i, quand il a commencé dans la prière du Subh, après la Fatiha, il a commencé directement par ce verset coranique. N'est-il pas venu le temps pour les croyants que leur cœur soit humilié à l'évocation d'Allah et devant le Coran. الإمام الشافعي كانت له كلمة قصيرة 5 دقائق 10 دقائق بعد صلاة الصبح. L'imam Shafi'i, après صلاة الصبح, il faisait un petit dars de 5-10 minutes après صلاة الصبح. فلما بدأ في الكلمة بدأ يشرح في هذه الآية. الإمام الشافعي, quand il a commencé à faire son dars, il expliquait ce verset coranique. Subhanallah, quand Allah il veut guider quelqu'un. والإمام الشافعي يقول ألم يأني للذين آمنوا. ألم يأني مشتقة من كلمة الآن, يعني يأني خارجة من كلمة الآن, وكأن الله عز وجل يقولنا يا مؤمنين توبوا للآن. ما تقولش غدوة, ما تقولش لما نزوج ولدي, ما تقولش لما نحج, ما تقولش لما نكبر. ألم يأني يعني الآن توب لله عز وجل, الآن طهر قلبك يا مؤمن, الآن, لأنك ما تعرفش واش غادي تعيش للغد أم لا. Et donc, l'imam Shafi'i, quand il a commencé à expliquer ce verset coranique, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya'ni. Ya'ni, elle est tirée du mot Al-An. Al-An, c'est-à-dire maintenant. En les croyants, revenez à moi maintenant. Al-An, ne dites pas le soir, ne dites pas demain, ne dites pas le mois prochain, ne dites pas l'année prochaine, parce que tu ne sais pas est-ce que tu vivras jusque-là ou non. Al-An. فالإمام مالك بن دينار هنا سبحان الله قال أن الله عز وجل أخذ لهذه البنت سأتوب إلى الله تبارك وتعالى وسأذهب وأطلب العلم. Malik ibn Dinaar, il a dit Allah il m'a pris ma fille, je vais faire le repentir maintenant et je vais revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et je vais chercher la science. فقال لهم سبحان الله تبت إلى الله فالله عز وجل بدل لي بنت واحدة بأبناء المسلمين أجمعين. قال لهم من كل الأرض, من كل الأرض المسلمين يجيوا لعندي هنا إلى المسجد النبوي الشريف. قال لهم سبحان الله بدل لي ربي بنت بكل أبناء المسلمين. هذه نتيجة التوبة والخيرات اللي تجي مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى. Donc, Ibn Dinar, il leur a dit, Alhamdulillah, Allah il m'a remplacé une fille par tous les enfants des musulmans. Ils viennent de toute la terre pour assister à mes دروس. القصة الثانية العظيم الثاني اللي تاب هذه الآية هذه هو الفضيل بن عياض. والفضيل معروف, روى عنه كثير من العلماء والتقاة. Donc le deuxième c'est الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض هذا كان قاطع طريق. C'était quelqu'un, c'était un bandit, il agressait les gens. Et même les pèlerins, ils avaient peur de lui parce qu'il les agressait, il leur prenait tout. الفضيل بن عياض هذا كان يقطع الطريق حتى على الحجاج. في يوم من الأيام سبحان الله عشق في فتاة, أحب فتاة. Un jour il a aimé une fille. فأراد في الليل أن يتسلق الجدار. Il a voulu sauter du mur pour rentrer chez cette fille. بغا يتسلق الجدار باش يدخل عندها. فلما أراد أن يتسلق الجدار سمع إنسان يقرأ هذه الآية.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالفضيل بن عياض قال نعم يا رب، نعم يا رب، آن الأوان، آن الأوان، يعني جاء الوقت. سبحان الله، كأنها الآية هزته. Donc, il a voulu sauter le mur pour rentrer cette femme. Et il a entendu quelqu'un lire ce verset coranique. Il n'était pas venu le temps. Et il a dit, oui mon Seigneur, il est venu le temps, il est venu le temps. Et subhanallah, il est revenu, il est parti dans une maison délabrée, une maison vide. ذهب إلى بيت خرب إلى خربة لينام فسمع ناس ويقولون حجاج. واحد يقول لهم نخرجوا الآن باش نسافروا، والآخرين قالوا له لا لا لا، قال لهم ما نرحلوش الآن، قال لهم ننتظروا الصباح لأن الفضيل راه في الطريق وغادي يقطع علينا. Donc il a entendu des gens parler, une partie qui disent on va voyager maintenant, on sort maintenant, et d'autres ils ont dit non. Al-Fudayl il est dans le chemin, il va nous agresser. فقال سبحان الله أنا هنا والناس يخشوني. Moi je suis ici et les gens ils me craignent. Et subhanallah تاب توبة نصوحة حتى كان يدخل الحرم ويبكي بكاء شديدا على ما فعل. Donc il a fait un repentir énorme quand il a entendu ce verset. Et subhanallah il rentrait au haram, il pleurait par regret de ce qu'il a fait. فلعلنا أيها الإخوة حتى احنا أثرنا هذه الآية في قلوبنا ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. لعل الله عز وجل تكون سبب في هذا العيد، وكاين إخوة اللي غادي يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ولما لا؟ القرآن إذا كان القلب مفتوح يدخل مباشرة ويؤثر في القلب ويطهر القلب. Donc pourquoi pas nous aussi, Inch'Allah, on va essayer de méditer avec ce verset coranique. Peut-être qu'on va faire un grand repentir. Et il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les repentants. Rabbi subhanahu wa ta'ala يحب التوابين. ربي يقول في سورة البقرة في الآية 222 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah il dit dans la sourate la vache, le verset 222, Allah aime ceux qui se repentent et qui se purifient. Wa subhanallah, ربي يسأل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون في سورة المائدة. Allah dans la sourate la table, il se demande, ne vaut-il pas donc se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala? أيها الإخوة والأخوات، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إلى الله 100 مرة. Mes frères, mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ô vous les gens, repentez-vous à Allah. Je me repens à lui 100 fois par jour. إذا كان نبينا الحبيب المصطفى البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه يتوب إلى الله 100 مرة، وهو المختار المبشر بالجنة الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك نحن. Donc, si c'est le prophète à qui Allah il a pardonné tout, celui qui connaît sa place au paradis, il fait le repentir 100 fois par jour, qu'est-ce qu'on doit faire nous? Allahumma tub alayna, Allahumma tub alayna, Allahumma hdina ya Rabb al-alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام
وتقبل منا يا ربنا قراءة القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم اعطنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل سورة سلامة، وبكل آية أجرا يا رب العالمين، وبكل جزء جزاء يا مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين. اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين أجمعين. اللهم اهدنا وإياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم كل مرضى المسلمين يا رب العالمين اشفهم في هذا اليوم المبارك يا ربي. هذا عيد، اللهم فرحهم في هذا اليوم المبارك. اللهم ادخل عليهم وعلى أبنائهم السرور. اللهم ارزقهم الشفاء قبل مغرب هذا اليوم يا رب العالمين. اللهم أفرحهم كما فرحت المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض. اللهم باعد بيننا وبين ما يغضبك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم يا رب العالمين وسع عليهم في قبورهم في هذا العيد يا رب العالمين. اللهم من كان مسيئا منهم فتجاوز عن سيئته في هذا العيد يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم لا تعذبهم بذنوبهم يا رب العالمين، فأنت الكريم، أنت العفو، أنت الغفور، أنت الغفار. اغفر لنا ولهم في هذا اليوم ولسائر المسلمين والمسلمات، وإن شاء الله غفر الله لنا ولكم. مبروك عيدكم، ونطلب الله عز وجل يرفع عنا هذا الوباء، وأن يرفع عنا هذه المحنة، وأن يحفظنا ويحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.